बेटियों को जिंदा दफन मत करो, वरना हम लोग, हमारे घर पे बेटी पैदा होती थी तो हम उनको जिंदा दफन कर देते थे। एक मौके पर एक सहाबी ने, उनके घर पे बेटी पैदा हुई, उनकी मां ने उस बेटी को छुपा करके रखा। जब वो बेटी उसकी 8 साल की हो गई तो 8 साल के बाद जब उसकी बेटी अब्बा के सामने आती है, उसकी मां ने लाया कि हो सकता है कि बड़ी हो जाने के बाद बाप के दिल में रहम आ जाए ज्यादा। तो बाप के सामने जब आई तो बाप ने कहा कि ये बच्ची लड़की कौन है, किसकी बेटी है जो अभी तक जिंदा है, अभी तक इसको क्यों नहीं जिंदा दफन किया? मेरी माँ और बहनों, आप लोग सुनिए कि आप लोगों के ताल्लुक से 1450 साल पहले लोगों का क्या अकीदा था। कुर्बान जाओ काली कमरी वाले आका पर, जिन्होंने आपके मकाम को बयान किया, जिन्होंने चीन के बादशाह को समझाया, जिन्होंने फ्रांस के बादशाह को समझाया, जिन्होंने यहूद और नसारा को बताया और जिन्होंने कम्युनिज्म को बताया कि बेटी घर की रहमत होती है, बेटी अगर माँ बन जाए तो उस माँ के कदम के नीचे जन्नत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत साद लबीद ने कहा चीन के बादशाह से कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, सहाबाए किराम के सामने जब वो बेटी आई तो उस सहाबी ने पूछा अपनी बीवी से कि ये लड़की कौन है, अभी तक जिंदा क्यों है, इसका बाप कौन है, अभी तक इनको क्यों नहीं जमीन में जिंदा दफन किया? तो उसकी मां ने कहा, उस सहाबी की अहलिया ने कहा ये किसी और की बेटी नहीं, ये आपकी बेटी। वो सहाबी अल्लाह के नबी के पास ईमान लाने से पहले का यह वाकया बयान कर रहे थे, तो उस वक्त हजरत साद लबीद भी शायद वहीं पर थे। तो हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने जब उस सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी, जब मेरी बेटी 8 साल की उम्र में मेरे सामने लाई गई तो मैंने जब पूछा कि ये बेटी कौन है, किसकी है, तो इसकी मां ने कहा, मेरी अहलिया ने कहा कि आप ही की बेटी है, मैंने छुपा कर रखा था, इसकी परवरिश की थी ताकि आप बड़ी हो जाने के बाद आपके दिल में रहम आ जाए, आपके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, आप इनको दफन ना करें। मेरे दिल में बहुत ज्यादा रहम है, बहुत ज्यादा दर्द है, मैं माँ हूँ, ममता की वजह से मैंने इसको छुपा के रखा। खुदारा इस बेटी को जिंदा दरगोर मत कीजिएगा, इसको ज़बा कीजिए, ज़बा करके इसका कत्ल मत कीजिएगा। तो उस सहाबी ने उस वक्त तो कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो गैरत थी, मेरी ये बेटी कल चलकर इसको कोई और लेकर जाएगा, किसी और के साथ रहेगी, ये चीज नागवार गुजर रही थी उनके दिल में। अंदर ही अंदर प्लानिंग तैयार की। अल्लाह के नबी से कह रहे थे कि अल्लाह के नबी, मैं अंदर ही अंदर प्लानिंग बना रहा था कि कैसे इस बच्ची को हम दफन कर दें, खत्म कर दें। 1-2 रोज उसको शिकार के बहाने से जंगल पे लेके गया, उनकी मां से कह के कि हम शिकार पर लेके जा रहे हैं। 2 रोज लेकर गए, आ गए, मां को यकीन हो गया इनको अब कत्ल नहीं करेंगे, दफन नहीं करेंगे। लेकिन तीसरे रोज मैंने फावड़ा भी साथ में लिया और भी सामान मैंने साथ लिए, और वो बेटी भी बोली कि अब्बा मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, आज भी शिकार में चलूंगी। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटी चलो। अपनी बेटी को साथ लिए बहुत दूर जंगल में निकल गए। जाने के बाद वो सहाबी अल्लाह के नबी से कह रहे कि अल्लाह के नबी, मैं मट्टी खोद रहा था, मट्टी जब मेरे पैर में पड़ जाती थी तो वो मेरी छोटी सी मासूम सी बेटी मेरे पैर से मट्टी हटाती थी कि अब्बा आपका पैर गंदा हो गया, खराब हो गया। जब मट्टी मेरे सर पर या मेरे हाथ में लग जाती थी तो मेरी बेटी अपने कपड़े से उसको साफ करती थी कि अब्बा आपको तकलीफ हो रही है, आप बैठिए मैं खोदती हूँ। लेकिन उस बच्चे को क्या पता था कि वो कब्र उसी के लिए खोदा जा रहा। ए अल्लाह के नबी, मैं इतना जालिम था, मुझे तो उस वक्त सिर्फ ये ताना सता रहा था कि मैं किसी तरीके से इस बेटी को जिंदा दफन कर दूं। उस बेटी ने कहा कि अब्बा आप ये क्यों गड्ढा खोद रहे हैं? उन्होंने
اس وقت کہا کہ بس ایسے ہی کھود رہا ہوں. کھودتے رہے 2-3 گھنٹے کے بعد جب وہ قبر کھد گئی تو اس کے بعد جب اس بیٹی کو ڈالنے لگے تو اس بیٹی نے چیخ کر کے کہا کہ ابا آپ مجھے کیوں دفن کرنا چاہتے؟ آپ مجھے چھوڑ دیجئے. میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے سر پر بوجھ بنوں گی تو اللہ نے مجھے تو ہاتھ دیے ہیں, میں اپنا روزی روٹی کما کر اپنی زندگی پال لوں گی, لیکن اے ابا میرے خون سے آپ اپنے ہاتھ کو مت رنگیے, آپ قاتل مت بنیے. اے ابا آپ مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بیٹی ہوں, میں آپ کا ہی خون ہوں, آپ ہی سے میں پیدا ہوئی ہوں. آخر میرا کیا قصور ہے, میری کیا غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے قبر میں ڈال رہے ہیں؟ قربان جائیے, کالی کملی والے نبی پاک علیہ السلام رو رہے تھے جب صحابی یہ واقعہ سنا رہے تھے, لیکن اس وقت یہ تشدد اس وقت کے لوگوں کے اندر تھی. بیٹیوں کے تعلق سے, عورتوں کے تعلق سے انہوں نے بالکل بھی نہیں مانی. وہ بیٹی کو دھکا, زور سے دھکا دے کر اوپر سے 5 من مٹی چڑھا کر دفن کر کے وہاں سے آ گئے. آنے کے بعد اللہ کے نبی جب سنے, اللہ کے نبی نے کہا کہ ظالم انسان, تمہیں بیٹی کے اوپر رحم نہیں آیا؟ پتا یہ کون ہے؟ یہ بیٹی ہے, یہ بیٹی ہے, تمہارے گھر میں بیٹی ہے اگر عورت تو تیری گھر کی رحمت ہے وہ. اگر تیرے گھر میں یہ بیٹی عورت تمہاری بہن کی شکل میں ہوتی ہے تو تمہاری گھر کی عزت ہوتی ہے. اگر یہ عورت تمہاری گھر میں بیوی بن کر ہے تو تمہاری گھر کے اندر تمہاری شریک حیات ہے, تمہارے لیے کھانا بناتی ہے, تمہارے لیے تمہیں خوش کرنے کے لیے اور وہ کام کر گزرتی ہے. اگر وہ تکلیف میں ہو, درد میں ہو تو تمہیں خوش کرنے کے لیے کبھی بھی وہ تمہیں منع نہیں کرتی ہے. اور ایک بات یاد رکھو دنیا والوں, اللہ کے نبی کا پیغام تھا, کہا اس بادشاہ سن رہا تھا حضرت لبید کے ذریعے سے یہ واقعہ, اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ صاحب آج تک دنیا کے اندر عورت کو وہ مقام نہیں دیا, لیکن میرے نبی نے کہا کہ اے لوگوں, اگر عورت ماں بن جائے, اگر بیٹی ماں بن جائے, اگر یہ عورت اگر تمہاری بہن ماں بن جائے تو پھر اس ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. یہ مقام آج تک کسی نے بھی نہیں دیا, لیکن محمد ابن عبداللہ نے کہا کہ عورت کے قدم کے نیچے جنت ہے. قربان جاؤں میرا سب کچھ محمد رسول اللہ کے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, عبداللہ صاحب چتروتی زندہ باد. میرے بھائیوں, جب یہ واقعہ سنا انہوں نے, جیانگ ہوئی چین, نام عجیب طرح ہوتا ہے چین کے اندر, جب یہ سنا واقعہ حضرت لبید کی زبانی اس صحابی کا کہ میرے محمد ہمارے نبی ایسے ہیں, ان کی وجہ سے ہمارے سر پہ تاج ہے, ہمارے پورے بدن کے اوپر سفید کپڑے ہیں, اور ہم 5 وقت